میں ہوں ساحر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC اردو کا کورونا وائرس سے متعلق خصوصی بلیٹن۔ اس بلیٹن کے ذریعے آپ جان سکتے ہیں کورونا وائرس سے متعلق پاکستان کی اور عالمی خبریں، اور ہمارا یہ بلیٹن آپ دیکھ سکتے ہیں پیر ترجمہ۔ اسی سلسلے میں BBC اردو نے ایک نیا اضافہ موبائل بلیٹنز کا کیا ہے، جس کے تحت آپ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ اپنے موبائل فون کے ذریعے 447474 ملا کر خبریں سن سکتے ہیں۔ اس کال کی قیمت 3 روپے فی منٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر آج کے بلیٹن کی بات کریں تو آج کے بلیٹن میں آپ جان سکیں گے کہ پاکستان میں تعلیمی اداروں کو لے کر کیا بحث چھڑ چکی ہے، اور یہ بھی کہ چین اب ویکسین بنانے کی دوڑ میں پیش تو ہے، لیکن اس کو ویکسین ڈپلومیسی کا لقب کیوں دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں سے۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کو اگر دیکھیں تو اس وقت دنیا بھر میں کووڈ-19 سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 2,41,00,000 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 8,25,000 تک بتائی جا رہی ہے۔ دوسری جانب اس وقت انڈیا دنیا کا تیسرا سب سے زیادہ متاثرہ ترین ملک ہے، جہاں پر اس وقت متاثرین کی مجموعی تعداد 33 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور خبر آج BBC کے نمائندے نے بھی دی ہے، جس کے مطابق انڈمان جزیرے کے انڈمان قبائل میں بھی کورونا وائرس کے 4 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ محکمہ صحت کے ایک حکام اویجیت رائے نے BBC کو بتایا کہ گریٹر انڈامنیز قبائل 53 لوگوں پر مشتمل ہے، اور حال ہی میں وہاں پر ان کا کورونا وائرس کا ٹیسٹ کیا گیا تھا، جس میں سے 4 لوگوں کے ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ ان 4 افراد میں سے 2 کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ 2 کو کیئر سینٹر بھیج دیا گیا ہے، جہاں پر وہ قرنطینہ میں رہیں گے۔ جبکہ جون کے بعد سے اب تک مشرقی انڈمان جزیرے میں کورونا وائرس کے 2,985 کیسز اور 41 اموات رپورٹ ہو چکی ہیں۔ انڈمان جزیرہ، جسے انڈمان آئلینڈز بھی کہا جاتا ہے، انڈیا کے جنوب مشرق میں ہے اور یہ 5 منفرد قبائل پر مشتمل ہے۔ دوسری جانب سب سے پہلے چین میں کورونا وائرس کی وبا رپورٹ ہوئی تھی، جس کے بعد سے اس کی تباہ کاریاں دنیا بھر سے رپورٹ ہو رہی ہیں۔ اب یہ سننے میں آ رہا ہے اور دیکھنے کو بھی مل رہا ہے کہ چین اب ویکسین بنانے کی دوڑ میں بھی پیش ہے۔ یہاں پر یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں کووڈ کی ویکسین بنانے والی 6 لیڈنگ کمپنیز میں سے آدھی چینی کمپنیاں ہیں۔ اسی حوالے سے چین کا دعویٰ ہے کہ ویکسین بننے کے بعد یہ افریقہ اور جنوب مشرقی ایشیا میں اس کی دستیابی کو ممکن بنائے گا، لیکن اسی حوالے سے یورپی ممالک نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ دنیا بھر میں چین اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے ویکسین ڈپلومیسی سٹارٹ کر دے گا، جس سے ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ویکسین انہی لوگوں کو دی جائے گی جس کو چین اس حوالے سے مناسب سمجھے گا۔ اگر ساؤتھ کوریا کی جانب بڑھیں تو ساؤتھ کوریا کی پارلیمنٹ کو جمعرات کے روز بند کر دیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق قومی اسمبلی کو اس وقت بند کر دیا گیا جب وہاں پر ایک فوٹو جرنلسٹ حکومتی جماعت کا اجلاس کور کر رہے تھے، جس کے بعد انہوں نے اپنا کووڈ ٹیسٹ کرایا اور وہ مثبت آیا۔ تاحال 10 اراکین اسمبلی اور پارلیمانی لیڈر خود کو آئسولیٹ کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر مزید خبروں کی جانب بڑھیں تو برطانیہ اور یورپ کی اس وقت کیا صورتحال ہے، یہ ہم جانتے ہیں لندن میں BBC کے نمائندے کاشف قمر سے۔ یہاں برطانیہ میں بھی گزشتہ روز سب سے زیادہ 2 ہفتوں میں پچھلے کیسز ریکارڈ کیے گئے اور تقریباً 1400 کے لگ بھگ لوگ مثبت ٹیسٹ ہوئے ہیں۔ یہاں برطانیہ میں حکام نے اعلان کیا ہے کہ وہ کووڈ-19 کے معاشی اثرات سے نمٹنے کے لیے بہت کم آمدنی والے طبقات کو، خاص طور پر شمالی انگلستان میں ایسے جگہوں پر جہاں پر کووڈ-19 زیادہ پھیل رہا ہے، وہاں آئسولیٹ کرنے کے لیے، کسی ممکنہ پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اور آئسولیٹ کرنے کے لیے لوگوں کو 150 پاؤنڈ تک کی مالی مدد فراہم کریں گے۔ لیکن حزب اختلاف نے اس پر خاصی تنقید کرتے ہوئے اسے لوگوں کے ساتھ ایک مذاق قرار دیا ہے۔ کووڈ-19 یورپ میں بھی بری طرح پھیل رہا ہے اور گزشتہ روز فرانس میں 5,500 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اسپین میں بھی 3,500 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور جرمنی میں حکام نے کہا ہے کہ ان کے ہاں بھی اضافہ تو ہوا ہے، لیکن یہ بہت اہم اضافہ نہیں ہے۔ جرمنی میں حکام نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ کووڈ-19 کی معاشی اثرات سے نمٹنے کے لیے مالی مدد کی اسکیم کو آئندہ برس کے اختتام تک جاری رکھیں گے۔ خطہ بلقان کے ملک کروشیا میں بھی کووڈ-19 کے کیسوں میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور حکام نے بتایا ہے کہ وہاں گزشتہ روز 350 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔
क्रोएशिया की कुल आबादी 20 लाख के लगभग है और वो सियाहत की सनत पर अपनी माशी बहाली के लिए बहुत ज्यादा इन्हिसार कर रहा है। कोविड-19 से क्रोएशिया की सियाहत की सनत पहले ही बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है। दरियास्ता यूरोपीय इत्तेहाद के ट्रेड कमिश्नर फिल होगन ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन पर कई रोज से कोविड-19 के बारे में ज़ाब्ता अखलाक की और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया जा रहा था। काशिफ कमर आपको यूरोप और बरतानिया का अहवाल दे रहे थे और अब बढ़ते हैं पाकिस्तान की खबरों की जानिब। हुकूमती आदाद शुमार की अगर बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद में कमी देखने को मिल रही है। अगर मुल्क भर की मजमूई तादाद देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में कोविड से मुतासरा अफराद की तादाद 2,94,000 तक रिकॉर्ड की गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 6,274 बताई जा रही है। इसमें एक अच्छी खबर ये है कि मुल्क भर में कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों की जो तादाद है वो 2,79,000 तक पहुँच चुकी है। अगर 24 घंटों के आदाद शुमार देखें तो 24 घंटों के दौरान 23,000 टेस्ट किए गए, जिसके नतीजे में 445 नए मुतासिरीन सामने आए हैं और 6 हलाकतें रिकॉर्ड हुई हैं। इस वक्त मैं ये भी आपको साथ में बता दूं कि इस वक्त मुल्क भर में मुतासिरीन के एतबार से सूबा सिंध, जबकि हलाकतों के एतबार से सूबा पंजाब सर फहरिस्त है और इस वक्त पंजाब के शहर लाहौर में लॉकडाउन यानी स्मार्ट लॉकडाउन भी 6 मुख्तलिफ इलाकों में नाफिज किया जा रहा है। इसी हवाले से अगर तालीम के शोबे की बात करें तो मुल्क भर में एक बार फिर से इस हवाले से बहस छिड़ चुकी है कि क्या जितने भी तालीमी इदारे हैं वो 15 सितंबर से ही खुलेंगे। इस हवाले से हुकूमत ने 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का अंदिया तो दिया है और साथ ही में वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब ने अपनी एक ट्विटर के स्टेटमेंट में कहा है कि 7 सितंबर को इस हवाले से एक रिव्यू मीटिंग भी होगी, जिसके बाद ये तय किया जाएगा। इसी के साथ SOPs भी वज़ा कर दी गई हैं, लेकिन ये SOPs का इतलाक़ किस तरह से पाकिस्तान के स्कूलों पर किया जाएगा, इस हवाले से हमें मज़ीद मालूमात दे रहे हैं पेशावर में BBC के नामानिगार अजीज़ुल्लाह खान। पाकिस्तान में बड़ी तादाद में ऐसे स्कूल हैं जहां पर इन SOPs या इन ज़ाब्तों पर अमल दरामद करना इंतहाई मुश्किल होगा और इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। पाकिस्तान में जो हुकाम हैं महकमे तालीम से वाबस्ता, उन्होंने आला हुकाम को इस बारे में आगाह कर दिया है। पाकिस्तान में ऐसे स्कूल हैं जहां पर टॉयलेट्स नहीं हैं या लेट्रीनें नहीं हैं या जहां पर हाथ धोने के इंतज़ामात नहीं हैं। इसी तरह बाज़ स्कूल ऐसे हैं जहां पर तलबा की तादाद कहीं ज़्यादा है, तो वहां पर इन SOPs पर अमल दरामद करना मुश्किल होगा और इस वक्त जो महकमे तालीम के हुकाम हैं इस बारे में लाहे अमल भी तैयार कर रहे हैं। अगर हम सूबा खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल लें तो यहाँ पर महकमे तालीम की जानिब से ऐसे SOPs जारी किए गए हैं और उसके अलावा ऐसे वार्निंग्स वो भी जारी की गई हैं जो उनके लिए मुश्किलात का बायस बन सकती हैं। इन मुश्किलात को अगर देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में लगभग 6,500 ऐसे स्कूल हैं जहां पर लेट्रीन्स नहीं हैं। इसी तरह 4,500 ऐसे स्कूल हैं जहां पर पानी दस्तयाब ही नहीं है और वो वहां पर हाथ कैसे धोएंगे। इसके अलावा 5,000 ऐसे स्कूल हैं जहां पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो बरकरार रखना उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पर तलबा की तादाद कहीं ज़्यादा है। इसके अलावा जो 50 साल से ज़्यादा उम्र के असातिज़ा हैं उनके लिए भी यहाँ पर मुश्किल होगा और ये भी कहा गया है कि जो अमला है, जो हेड टीचर्स हैं, वो गैर तरबियत याफ्ता हैं और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो महकमे सेहत के साथ उनका जो राब्ता है, अगर कोई बीमार हो जाता है तो वो राब्ते का फुकदान भी पाया जाता है। अजीज़ुल्लाह खान आपको तालीमी इदारों के दोबारा खुलने के हवाले से बता रहे थे और अब वक्त हुआ है सोशल दुनिया का। कोविड-19 की वबा के दौरान बहुत से लोगों को अपने आप को घर तक महदूद करना पड़ा। इसी दौरान बहुत से लोगों को उनकी नौकरियों से भी मुअत्तल किया गया। इस वीडियो में हमारे पास भुवेशा रानछोड़ भी हैं जिनको हाल ही में उनकी नौकरी से मुअत्तल किया गया और उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास मेहंदी लगाने का हुनर नहीं होता तो मेरी ज़िंदगी भी जा सकती थी। उन्होंने कहा है कि मेहंदी लगाने की वजह से उनकी ज़िंदगी बची है। उन्होंने इस हवाले से मज़ीद क्या कहा ये आप देख सकते हैं इस वीडियो में। I feel that Mendy saved my life. I can't see anything else. I really can't. For me, it's just Mendy's like everything to me. Henna has helped me with my mental health and well-being, especially through lockdown. It's the only thing that's got me through every single day.
My name is Bhavisha Ranchard and I've been doing henna since the beginning of lockdown, so only about 6 to 8 weeks. Unfortunately, I was put on to furlough from my full-time job. So I just thought, let me buy some cones online and I'll just start practicing on paper. And that's what I did. Henna's given me that kind of purpose every day through the lockdown and going forwards, that I've done this for myself, I know how to challenge myself and I can get there, I can actually do it. Hi, my name is Sapreet Sokol and I'm 23 years old. Mendi helped me get through a lot of my own mental health issues such as anxiety, my own depression. My name's Laj Lally and I've been doing Mendi for over 30 years. When you're concentrating and focusing on drawing patterns, it's a really nice feeling, and you sort of block what's going on out in the outside world and just what you've created, I've just created that. So for me, I feel that Mendi was a coping mechanism because I would use it to express myself in the form of creating beautiful design. इसके साथ ही इस खुसूसी बुलेटिन का वक्त भी ख़त्म हुआ। अगर आप कोरोना वायरस से मुतालिक मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम माहिरीन की आरा की रोशनी में आपके तमाम तर सवालात का जवाब दे सकें। आप अपना ख्याल रखिए और महफूज रहिए।